ईमान इतना मुर्दा हो चुका कि तुम कांग्रेस में इतने बरसों से हो, लेकिन फिर भी श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट को मंजूर नहीं करवा सकते। हमारी इस्मत को, हमारी आबरू को लूटने वालों को सजा नहीं दिलवा सकते। हमारे घरों को जलाने वालों को सजा नहीं दिला सकते। क्या हमारे बस्तियों को उजाड़ने वालों को सजा नहीं दे सकते? तो फिर लानत है ऐसे मुसलमानों पे, लानत है तुम्हारी मौजूदगी कांग्रेस में रहने की वजह से। मजलिस पे सवाल करते हो। मजलिस, अरे जब बंबई जला तो अकबर ओवैसी 1992 बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद जलते हुए बंबई की गलियों में तन्हा घूमने वाले का नाम है, अकेले दवाखानों में जाने वाले का नाम है। हमने जाकर मुसलमान परेशान जो थे उनको 21 लाख रुपए की इमदाद दिलीप कुमार यूसुफ खान साहब के हवाले सालारे मिल्लत और मैं और हमारे मजलिस की तरफ से, हैदराबाद की तरफ से हमने इमदाद दी थी। कैसा नजारा था। थोड़े से डबल रोटियां लेके गाड़ी में गया तो एक डबल रोटी और एक दूध के टुकड़े के लिए 100 बच्चों को भागता हुए मैंने देखा। एक दे दो टुकड़ा, भाई एक पैकेट दूध दे दो, मेरी मां भूखी है, मेरी बहन भूखी है, मेरा भाई भूखा है 8-8 दिन से। अरे ये बिलबिलाहट थी, ये चीख थी मेरे कलमा को मुसलमान भाई की, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले मेरे मुसलमान की। सरकार की हदीस है कि वो मुसलमान मेरी उम्मत में से नहीं जो दूसरे मुसलमान की दुख तकलीफ का जिसको एहसास नहीं। सरकार ने कहा वो मुसलमान जिसके सीने में दूसरे मुसलमान की दुख तकलीफ का एहसास नहीं, वो मेरी उम्मत में से नहीं। मजलिस क्या करी। मक्का मस्जिद के धमाके हुए थे हैदराबाद में, मालेगांव का धमाका हुआ आपका। इन सब धमाकों में हैदराबाद के बच्चों को भी उठाया गया था। अजमेर शरीफ की दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज की, वहां पे भी धमाके, वहां से भी बच्चे उठाए, हैदराबाद के भी उठाए। अरे हैदराबाद के बच्चे उठाए, हैदराबाद आंध्रा की असेंबली में मैं खड़ा रहकर तकरीर किया और जो मुंह में आया कहता गया। ऐसा बोला हूं कांग्रेस को कि कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर उठकर आंध्रा की असेंबली में खड़े होकर कहता है कि अकबर ओवैसी साहब, मैं सिर्फ आपसे नहीं बल्कि रियासत आंध्र प्रदेश के सारे मुसलमानों से माफी मांगता हूं कि मैंने बेकसूर मुसलमानों को पकड़ा है। अरे ये हमारा कारनामा है। मैंने उठकर कहा कि चीफ मिनिस्टर, सिर्फ माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, इन बच्चों की जिंदगियां खराब हो गई। तो बोले क्या चाहते हो। मैंने कहा कि इनको एक सर्टिफिकेट देना कि इनका कैरेक्टर अच्छा है, ये अच्छे बच्चे हैं। इनको पैसा देना कारोबार के लिए, सर्टिफिकेट दिया गया कि ये बच्चे बेकसूर हैं, अच्छे हैं, नाइंसाफी हुई और 2 लाख रुपए एक एक बच्चे को दिए गए कारोबार शुरू करने के लिए। ये मजलिस है। अगर महाराष्ट्र में मजलिस आ जाएगी तो अबू आसिम ऐवान असेंबली में तमाचा या थप्पड़ नहीं आएगा, बल्कि महाराष्ट्र की असेंबली में अगर अकबर ओवैसी होगा तो उनको मारेगा और उर्दू में हड़प लेगा। एक मुसलमान हलफ लेने जाता है तो माइक खींच लेते हैं। अरे आंध्रा में आओ ना, बड़े ठाकरे हैं, कहां के ठाकरे फाकरे, आओ। मैं तुम्हारे पास आया हूं, हिम्मत है तो तुम मेरे पास आओ, बताता हूं। अगर मजलिस होगी ना, अगर मजलिस ऐवान असेंबली में होती महाराष्ट्र की
تو کسی ماں کے جنے میں ہمت نہیں ہے مسلمان کے خلاف آواز اٹھانے کی۔ ارے یہ جماعت کی طاقت ہے، مجلس کی طاقت ہے۔ ارے ہم اسمبلی میں کھڑے ہوتے ہیں نا، 254 ہے، 254 پورے ایم ایل اے ہیں، اس میں سے صرف 7 مسلمان ہیں، شیروانی والے صرف 7 ہیں، لیکن دیکھو 290 پہ بھاری ہے یہ۔ اس واسطے کہتے ایک میاں بائی 10 پہ بھاری ہے، سمجھے؟ اس واسطے بولتے ہیں ایک میاں بھائی 10 پہ بھاری ہے۔ ارے میرے بھائی، خدا را غور کرو میرے ایک ایک جملے پر۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کے تباہی اور بربادی کے قانون ان بازاروں میں نہیں بنتے، ان میدانوں میں نہیں بنتے۔ یاد رکھو، اکبر اویسی کے پاس ایسے الفاظ ہیں، خطاب کا ایسا سیلاب ہے کہ بہا کر لے جاؤں گا، الفاظ کی ایسی آتش نوائی ہے کہ سامنے والا میرے الفاظ کے سامنے ڈھیر ہو جائے گا۔ ایسی تقریر کر سکتا ہوں، اور تقریر کروں گا تو میری آواز پھٹے گی، اور چیخوں گا چلاؤں گا تو میرے حلق سے خون جائے گا، اور چیخوں گا چلاؤں گا تو آپ نعرے تکبیر کی آواز گونجائیں گے، اور بولوں گا تو اور آپ چلائیں گے، چیخیں گے۔ لیکن میرے بھائی یاد رکھو، یہ پولیس والوں کی بے چین گولیاں میرے اور آپ کی آواز کو دبانے کے لیے چل پڑیں گی، اور ہم چیخیں گے، چلائیں گے تو پولیس کی گولیاں ہوں گی اور ہماری لاشیں ہوں گی۔ لیکن یاد رکھو، میری آواز اگر یہاں پہ گونجتی ہے تو یہاں سے لے کے آگے 8-10 کلومیٹر دور تک جائے گی، اور اس کے بعد کمزور ہو کے دب جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہی آواز، یہی جملے، یہی تحریر اگر ایوان اسمبلی یا ایوان پارلیمنٹ میں ہوگی تو ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کے دلوں پہ دستک دے گی، ان کے ایمانوں کو جگائے گی، ان کو متحد کرے گی۔ یہی فرق ہے، یہی فرق ہے یہاں چیخنے چلانے میں اور ایوانوں میں چیخنے چلانے میں۔ یہاں چیخیں گے تو آپ لوگوں کی نعرے بازی ہوگی، ایوان میں چیخ